সো গাইস, আমরা আছি এখন অনেক উপরে, মনে করেন 60-70 তলার উপরে আছি। তবে এখানে আসলে যেটা আমি ভেবে আসছিলাম যে এখান থেকে একটা সেরকম ভিউ নিব, এই ভিউটা আসলে পাই নাই। আমাদের কপাল খারাপের জন্য আমরা উঠতে পারি নাই উপরে। আমরা এখন এখানে অলরেডি বিকাল হয়ে গেছে, 5টা 6টা বাজে। আমরা এখন নিচে যাব, ঘুরবো, একটু আড্ডা দিব, মজা করবো, এনজয় করবো, যেহেতু আজকে ঈদ আমাদের, সেভাবে এনজয় করতে হবে। खुदा मिला तो ये फासला है, खुदा तेरा ही ये फैसला है, खुदा होना था वो हो गया जो। কি জলে জলে आई लव यू। I love you too. गेम में बोलते हैं बोरी दो वो क्या होता अस्तगफिरुल्लाह, है? अस्तगफिरुल्लाह। नो, नहीं भाई, ऐसा कभी भी नहीं बोलो। ओ सॉरी, तू इधर से जा। ओके, ओके। वो हमारा शुद्ध ही फ्रेंड, उसको सामने बात करना ना, मेरा हिंदी आ जाता है, मैं क्यों आ। ओके, कैसी है? सामने आओ, तुमको फिल्टर लगा दूंगा, मैं एडिट करूंगा बाद में, एडिट एडिट बाद में, एडिट करूंगा बाद आप में। सबको ये बता रहे हैं कि कुछ लगा। मैं एडिट करूंगा ना, थोड़ा एडिट करूंगा, लाइटिंग मारूंगा, ऐसा कुछ करूंगा तुम्हारा सुंदर के लिए। मतलब मेरा तो सुंदर नहीं लगेगा, वो सब लोग जानता है, बांग्लादेशी सब लोग जानता है मैं काला है, इसलिए तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। তো হিন্দু, আমি একটা কথা বলি আপনাদেরকে, যেমন আমি টিকটকে ওরে নিয়ে ভিডিও করার পরে মেনশন দিয়ে দিছি ওরে। তো ওর আইডিতে যাওয়ার পরে হয়তো ওরে নিয়ে অনেক কমেন্ট করতে পারেন আপনারা। তার আগে আমি আপনাদের ভুল সিদ্ধান্ত যেটা, ভুল কিছু করার আগে আমি আপনাদেরকে বলে দিই যে ভুল কিছুই ভাববেন না। ও হিন্দু, বাট ও যথেষ্ট পরিমাণ রেসপেক্ট করে আমাদের মুসলিমকে, যথেষ্ট পরিমাণ রেসপেক্ট করে। And ওর কাছে বোরকা এখন 2টা আছে, যেটা কিনা আমি একটা ওরে বোরকা নিয়ে দিছি, ও একটা বোরকা নিছে। বুঝতে পারছেন ওর কতটুকু রেসপেক্ট করে আমাদের ধর্ম। ওর নাম, রিয়েল নাম হচ্ছে নিশু। ঠিক আছে, আমি নিশুই বলি ওকে। ओके, সবাই ওরে ছায়াছু নামে চেনে। ओके, छाया, छाया, उसका नाम छाया। ओके, उसका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? छाया। छाया छू 11 দেখছেন, ও আমাদের সবার সামনে मारतेছে। सब लोग तो तुमको मार देगा, तुम तो मुझे तुम मार। क्यों मेरा नाम खराब कर रहे? उसको नाम मैंने खराब नहीं कर रहा, उसको नाम है छाया छू 11। फिर मार दूंगी तुम्हें। ओके, उसका नाम है छाया छाया। ओके, ओके तुमको कैसा लग रहा है आज ईद, तुमको फील कैसा हो रहा अच्छा लग रहा है। है? मुस्लिम का क्या क्या तुमको बहुत अच्छा लगता है? वो खाने खाने का, खाने का मतलब? वो जो सिमई वाला होता है वो। ও সেমাই, আচ্ছা ঠিক আছে। যেটা আমি আজকে দুঃখের কথাটা আবার মনে করতে চাই না, তারপরেও বলি, আমি আজকে লাইফে ফার্স্ট টাইম ফ্যামিলি, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, নিজের দেশ ছাড়া অন্য দেশে আমি ঈদ পালন করছি। তারপরে আমি আসলে ওর সাথে শেয়ার করি যে এমনি এমনি আমি তো, আমাদের তো সেমাই খাইতে হয়, বাট এখানে তো আমি রান্না করতে পারি না, আমি সেমাই খাবো কিভাবে। তখন সে বলছিল যে ওকে, আমি তোমার জন্য সেমাই বানাবো। তো আমাকে বানাই নিয়ে আসছিল, খাইছি আমি क्या খেয়ে। क्या बोला क्या बोला था? सेवई है, मैं तुम बना के लेकर आया मेरे लिए, तो मैं कैसे खाया, बनाया बहुत कैसे अच्छा बनाया? खाना है, बहुत अच्छा है। ज्यादा ज्यादा पसंद हुआ मेरा, बहुत दूध बादाम बहुत दिया, वो अच्छा वाला। I just need to know what's on your mind. You can call my name, I'll be alright. খাওয়ার জন্য আসছি। ও চাইছে আসলে যে ওর মানে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাইতে। আমি বলছি যে না, ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট না, আমরা যাব বাঙালি রেস্টুরেন্টে, বাঙালি খাবার খাওয়ার জন্য। ফিউচারে আমি তো বাংলাদেশে নিয়ে যাব, হয়তো ভালো একটা ছেলে পাইলে ওরে বিয়েও দিয়ে দেবো, এই কারণে আগে থেকে খাবার শিখাইতেছি যে কিভাবে আমাদের বাংলাদেশের খাবার, আর বাংলাদেশের খাবার অনেক সুস্বাদু হয়। এটা ওরে আজকে দেখাইতে আসছি। আমরা এখন খাবো, খাবার চলে আসছে। তো সবাই সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। ওকে, লেটস গো। तो इसमें राइस डाला ना तो बहुत और ये सैलेड
लेमन इसमें डालते तो ये वाला सैलड बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, ये वाला सैलड। और ये वाली ये पालक बहुत यम्मी है, भिंडी बहुत टेस्टी है। बाकी तो तुम्हारा नॉनवेज है ना, तुम बोलो। খাও না। नहीं हो गया मेरा। ওকে সো গাইস আমরা এখন খানা খেয়ে নিলাম, তো আমরা এখন এখান থেকে চলে যাব। খাবার খাওয়া শেষ, ঈদের খাবার খাইলাম ফ্যামিলি ছাড়া। সমস্যা না, ও আমার একটা ফ্যামিলি, শি ইজ মাই ফ্রেন্ড, গুড ফ্রেন্ড, ইউ আর মাই ফ্রেন্ড। कैसा वाला फ्रेंड, दुश्मन और फ्रेंड? दुश्मन बड़ा वाला। बड़ा वाला दुश्मन, फ्रेंड नहीं।